Increasing the number of locally reared cattle has been identified as a strategic measure to help control and eventually lower the price of beef in Sarawak. Deputy Prime Minister Dr. Sri Fadillah Yusof said efforts will be made in collaboration with the Ministry of Agriculture and Food Security KPKM to encourage more cattle farmers across the region. Jadi untuk mengatasi apa yang saya cadangkan, kalau kita dapat menggalakkan belaan dalam negeri ini sendiri. Mana kita galakkan orang tempatan memelihara dan sebagainya, mungkin kita tak payah mengimport. Bila import mungkin lebih mahal. Jadi kalau dalam negeri ini saja mungkin ianya dapat mengembangkan dan akan lebih murah. Ambil kata kalau di Limbang, di sebelah utara, daging kerbau mungkin lebih murah daripada daging lembu. Jadi sebab dibelah dalam negeri kita sendiri. Saya boleh minta Kementerian Pertanian DPK Persekutuan untuk membantulah. Macam dulu kita ada feedlot program. Jadi mungkin ini dapat dikembangkan di negeri Sarawak. Isunya ialah bakar. Di mana kita nak cari bakar? Itu yang paling menjadi cabaran. So kita perlukan the scientific aspect dan sebagainya. Jadi ini kena bekerja dengan veterina, bekerja dengan Jabatan Pertanian dan mencari pakar-pakar untuk mengembangkan supaya bakar ini boleh diagih-agihkan. He was speaking to reporters after officiating the distribution of sacrificial beef under the Putrajaya Parliamentary Constituency Programme on Saturday. Elaborating further, Dato' Sri Fadillah noted that one of the main reasons for the high price of beef in Sarawak is the state's continued dependence on imported cattle. Sarawak, saya faham antara paling mahal harga daging lembu. Mungkin disebabkan pertamanya di Sarawak kita mengawal ketat sebab kita tidak mengimport daripada kawasan yang ada penyakit. According to pricing data on consumer website manamura.com, the average price of beef in Sarawak stands at 64 ringgit per kilogram, significantly higher than in most other states. On the Idul Adha sacrificial programs, the Putrajaya Member of Parliament said that his constituency received a total of 58 head of cattle for distribution in conjunction with this year's celebration.